Nagre-review kami for today. For tonight pala. Tignan nyo yung mister ko. Opa. Eto siya. Nagre-review siya. Para sa quiz ba yan, babe? Quiz yan? Yes. For tomorrow? Wow! Wow, seryoso naman. Hi to the Popo. Popo Live. Like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. Hello guys. Welcome to my vlog. Very not demure. So, kitang-kita nyo naman kung anong ginagawa namin. Follow nyo ako sa Popo. 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 Eto kami guys bago matulog. Kung ano-anong ginagawa namin. Ako, antok na. Matutulog ka na. Ibaba mo nga to. Nangangamoy. Charot. Ito. Kitang-kinat, no? Letter yan ng ex ko. Ah, talaga. Aray! Aray! Ah, talaga. Kita na? I hate you. Kita mo? Ah. Nandyan sa katawan ko, pangalan ng ex ko. Proud ka, proud. Baka red flag na. I hate you. I hate you. Mas maganda pangalan niyang kisa sa'yo. Wah! Rico, Rico, Rico. Oh, may paragulot ka. Ikaw ang kaya. Ikaw nga dong. Galit, galit, galit. Nangangawa, galit, galit. You, I hate Galit. you. Galit. I hate you. I super hate you. Super hate you. Oo. Super I love you. Tama na. Oh. Good night, sweet dream. And Matutulog na kami. see you guys. tomorrow. Nakita mo.